नाजरीन, आप जो हमारे साथ देख रहे हैं प्रेस पॉली में आए हुए मुख्तलिफ अजला से ये लोग हैं। वादी कश्मीर में पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो हमें देखने को मिलता है, शर्म से हमारा सर झुक जाता है कि क्या कुछ अब वादी कश्मीर में होने लगा। ऐसा किस्सा हमने सुना नहीं अब तक, और न हम चाहते हैं कि ऐसा कभी हो वादी कश्मीर में। ऐसे लोग यहाँ प्रेस कॉलोनी पहुंच चुके हैं जिनका करोड़ों रुपया लूटा जा चुका है। हद तो ये हो गई कि अदालत आलिया में एक शख्स को जज के सामने चेक दी जाती है कि आपको अब इसके एवज ये चेक पेश किया जाता है, लेकिन चेक देने के बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और वो चेक कैश नहीं होता है। ऐसे इंसानों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, पहले हम सुनते हैं कि असल में कहानी क्या है। हमारे साथ एडवोकेट जुड़ चुके हैं, ये इनके साथ है, इनको सारा किस्सा मालूम है। इनसे कानूनी तौर पे भी हम सुनेंगे कि क्या कुछ हुआ। पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। मैं एडवोकेट सैयद ज़ीशान साहब, जैसा कि हमने कहा कि शर्म से अब सर झुक जाता है, जरा थोड़ा सा तफसील बताइए क्या कुछ हुआ इन लोगों के साथ। ये गालिबन 2008 से लेके 2014 तक ये स्कैम जो था वो पहले से सरगर्म था, और उसके बाद ये सरगर्म हुआ है। जो मेरे पास अभी तक, जहां तक मैं पहुंचा हूं इस इन डेप्थ इंक्वायरी में, कि 2015-16 से लेके 2022 तक जो लोग लूटे गए हैं, जो लोग अपना जमीन जायदाद, हत्ता कि एक की तो किडनी भी निकल गई है, तो इस हद तक लोग जो हैं वो मजबूर हो गए और उनका जो है मालो ज़र लुट गया। यहाँ पर कहने की बात यह है जनाब के जमीनों के नाम पर, माइग्रेंट प्रॉपर्टीज के नाम पर, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पर, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब्स हों, चाहे वो जेके बैंक की जॉब्स हों, उनके नाम पर, और ई व्हीकल्स कंपनी जिसका विक्ट्री नाम है, विक्ट्री ब्रांड दिल्ली की, उनके नाम पर जो है जो लोगों से पैसा ऐंठा गया। और ये कम पैसा नहीं है, ये जो अकाउंटेड अमाउंट है, जो चेक्स उनने बाद में वापस दिए लोगों को कि जनाब आप अपने पैसे निकलवाओ, मेरे हिसाब से 20 करोड़ से ज्यादा के चेक्स हैं, जो सब के सब चेक जो है वो बाउंस हुए हैं। और कैश कितना लिया है, क्या है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है और जितने भी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे और लोगों को हक इंसाफ दिलवाएंगे, और जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या ये बात सही है कि एक शख्स को चेक दी गई कोर्ट में और उसके बावजूद वो चेक कैश नहीं है? एक डिग्री हुई है 46 लाख रुपए की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बडगाम से ने की है, जिसमें उन्होंने 46 लाख रुपए के करीब जो है एक बंदे को कहा कि आपको वापस मिलेंगे और ये बंदा देगा, डिग्री हुई। और उसमें जो है 8 लाख रुपए का चेक बकौल उन साहब के, इस्माइल गनई साहब के, उनके बकौल जो है वो 8 लाख का चेक जज के सामने दिया गया और वो चेक बाउंस हो गया। तो ये बताइए ये शख्स कौन है और कैसे इसने ये सारा किस्सा किया, थोड़ी सी मुख्तसर सी कहानी बताइए। ज्यादा तो मैंने प्रेस रिलीज में लिख के आपके मैं गोश गुजार भी कर चुका हूं और आपको दे भी चुका हूं प्रेस रिलीज, लेकिन ये शख्स जो है ये नादिर गुंड पीर बाग का रिहायशी है, और उसके बाद इस शख्स ने काफी लोगों को जो है वो अलग अलग तरीके से जो है, पहले उनसे पैसा लिया, बाद में उनको कहा कि तुम्हारे घर में ग्रेनेड फिकवा दूंगा जब उनने पैसे मांगे, पहले चेक दिए, फिर जब चेक भी बाउंस हो गए तो फिर उसने कहा अब तो तुम्हारा बस, अब तुम्हारा खात्मा होने वाला है। और इस वजह से लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कोई भी किसी के पास जाके तैयार नहीं था। कोर्ट में जो इन्हें केसेस किए हुए थे वो अभी भी अंडर ट्रायल चल रहे हैं, क्योंकि वो इतना वसूख रखता है कि जज अभी वारंट बाद में साइन करता है उसके नाम का, उसको पहले इतला हो जाती है कि तेरे खिलाफ वारंट निकल रहा है, तो वो एकदम एक्टिव होके जो है वो बिल्कुल उसको रेसिप्रोकली जो है वो अपना वो कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई करता है। इसमें कई एडवोकेट मुलविस हैं, इसमें कई पुलिस ऑफिशियल्स मुलविस हैं, इसमें कई वो लोग मुलविस हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज के जिनने फेक एंड फर्ज जो है डॉक्यूमेंट्स लोगों को दिए। जनाब ये देखो, ये जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जमीन के, ये आप डॉक्यूमेंट्स ले लो और आपको जमीन है वो वहां पर है, जब ये वहां के वहां जमीन ही नहीं, और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बिल्कुल जाली डॉक्यूमेंट्स थे। इसमें डीसी श्रीनगर ने, एसएसपी श्रीनगर से हम मिले और उन्होंने हमें ये एश्योर किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम लोगों की बात सुनी, और मुझे लगता है आज तक शायद किसी भी डीसी एसपी ने इस तरह से लोगों की बात नहीं सुनी होगी। तो इनने पूरी तफसीलन इन सब लोगों की बात सुनी और उसके बाद इनको एश्योर किया कि अगर आप सच्चे हैं और अगर आपके क्लेम सच्चे हैं तो इंसाफ जरूर होगा। ये बताइए कि आज इन लोगों ने हिम्मत की, जैसा कि आपने कहा कि इसके पीछे बहुत सारे अनासिर काम करते हैं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है,
تو ایسے میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ جب ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں, جب لگتا ہے اکثر بیشتر اب ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو بھی ان سکنڈلز میں ملوث ہوتا ہے وہ شخص دھمکیاں دینے لگتا ہے اور لوگوں کو اس قدر خوف ان کے دلوں میں بٹھاتا ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے. آج آپ کیسے کامیاب ہو گئے پریس کالونی آنے میں؟ بس میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں, اور یقیناً میرا گلا بھرا ہے اس وقت, کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہوں. لیکن اس حد تک لوگوں کو لوٹنا کہ لوگوں کی زیورات, زمینیں اور لوگوں کا تمام مال لٹ جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بھی وہ لوگ دھبا ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں, انسانیت کے نام پر بھی وہ لوگ دھبا ہیں, اور بالخصوص کشمیر کے نام پر وہ دھبا ہیں, اور وہ تمام کالی بھیڑیں. میں ان کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں یہاں سے کہ جس دن آپ کے خلاف ایویڈنس ہمارے ہاتھ آئے, انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہندوستان کے آئین کے تحت آپ کو سزا ہو سکے وہ ہم آپ کو دلوائیں. اور میں یہ گزارش بھی کروں گا اعلیٰ حکام سے کہ ایک ایل جی صاحب ہیں اس وقت, ایک ان کے ایڈوائزر بھٹناگر صاحب ہیں جو 1,25,00,000 لوگوں کے حقوق کے گارڈین ہیں, اور اگر وہ بھی ہماری بات کو نہیں سنیں گے, اب اس وقت ہم کس کے پاس جائیں؟ جوڈیشری میں اتنی پینڈنسی ہے کہ ایک کیس کو 6 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد نمبر آتا ہے. اب پولیس آفیسز میں اتنا کام بڑھ چکا ہے کیونکہ جب سے یہاں پہ وزٹ شروع ہوئے ہیں تو سارے آفیسرز بزی رہ رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ عوام, لاچار عوام کہاں جائے گی؟ اب یہ مظلوم عوام بڑی مشکل سے ان کو اکٹھا کر کے 6 اضلاع سے یہ لوگ جو ہے سری نگر پہنچے ہیں پریس انکلیو میں, اس امید کے ساتھ کہ جب آپ ان کی بات کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے تو شاید ان کے کانوں پہ جو رہیں گے, اور جو یہ لوگ ہیں کم سے کم انکوائری تو کنڈکٹ کریں کہ یہ لوگ کون ہیں. ہم نہیں کہتے کہ وہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا, لیکن کاغذ تو کہتے ہیں نا, ثبوت تو کہتے ہیں نا, گواہ تو کہتے ہیں نا. تو آپ کیوں نہیں ایک ان ڈیپتھ انکوائری کنڈکٹ کرتے, اور جتنے بھی لوگ اس مافیا میں انوالوڈ ہیں, اگر کسی اور کو بھی ایسا کسی نے لوٹا ہوا ہے وہ بھی ہم سے کنٹیکٹ کرے, ہم انشاءاللہ اس کی آواز بھی بنیں گے اور اس کو اپنے ساتھ یہاں پر ہمت دیں گے کہ تو آپ بھائی ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے, ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم کھل کے اپنی بات جو ہے وہ آخری سوال کہ عام لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ سارے آج پریس کالونی میں ایک مظلوم کی طرح کھڑے ہیں, عام لوگ کیا کہیں گے ان کو کہ ایسے چیزوں سے دور رہنا کتنا ضروری ہے؟ آج کی ڈیٹ میں سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی چنندہ حکومت یہاں پر ہے نہیں, آپ کا نمائندہ کوئی یہاں پر ہے نہیں, اور اس کے بعد اگر یہاں پر اس وقت ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے پاس بہت زیادہ کام اس وقت جو ہے سینٹرل گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے اور ان کو وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے ہیں, تو آپ کی اس وقت پرسان حال آپ کا ہونے والا کوئی ہے نہیں. اسی لیے جب بھی آپ کہیں پہ کوئی پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے پرکھیے, دیکھیے, اور تمام طریقے سے ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے آپ کوئی فیصلہ لیجئے. آپ اپنی ہارڈ ارنڈ منی کسی کو بھی ایسے ایرے گہرے نتھو خیرے کے ہاتھ میں مت دیجئے جو آپ کو جو ہے وہ بالکل کٹورا تھما دے اور آپ جو ہے وہ بالکل خالی ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ پیسہ دیتے ہیں نوکری کے لیے وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جو لوگ پیسہ لیتے ہیں. تو آپ جو ہے کسی پر بھی اس وقت یہ اعتماد مت کیجئے کہ کوئی پیسے لے کے آپ کی نوکری لگوا دے گا, کیونکہ جو لوگ پیسے لے کے آپ کی نوکری لگوانے کی بات کرتے ہیں ان نے بھی یہی کہا کہ ہم پولیس میں جو ہے نوکری لگوائیں گے, اور ایون ریکارڈنگز موجود ہیں ہمارے پاس جس میں بڑے بڑے آفیسرز کے نام لیے جا رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, ADG رینک کے آفیسر کا کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا مہمہ ہے اور یہ کرے گا اور آپ پیسے دو, اور اس طرح سے لوگوں سے پیسے اینٹے گئے. اور اس کے بعد ای رکشہ کے نام پہ, ای وہیکلز کے نام پہ, کہ کشمیر میں بہت بڑا سکوپ ہے کیونکہ سڑکیں پلین ہیں سری نگر شہر کی, تو شہر خاص کی, تو یہاں پہ ای رکشہ چلائیں گے. اس کے لیے یہ ہیں, ان سے جو ہے 2-2 3-3 ڈسٹرکٹس کی ان کو کہا گیا کہ سب ڈیلرشپ آپ کو دی جائے گی, اور کروڑوں روپے ان سے اینٹے گئے, اور اس کے بعد جو ہے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. میں عوام سے کہوں گا بالکل اپنے کان دماغ آنکھیں کھول کر جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو کان دماغ آنکھیں کھول کر فیصلہ کیجیے. بڈگام شولی پورہ بڈگام ڈسٹرکٹ بڈگام تحصیل تہ بڈگام. 2015 مجھ آسان مے برادر آسان امس گوگوی حظ رشتہ یہ سوجو تتہ بسان یہ امس بائی دوی سمکھان اتہ امس بینہ آسان اتہ امس محمد شفیع بیٹھا سے اتہ بینہ یمن گو اتہ تعارف امون امس ہے سا زمین یہ ہے سا یہ ہسا ونکس مے بٹ سن زمین یہ شام لال امس ناو کیا تام والدی سہ کاغذ پہ لکھت تو تھی رٹو سا یہ زمین معاوضہ. وۄنۍ گوٚو یہِ ڈن امہِ دۄہ دوٚپ تۄہہِ چھِ 5-7 لچھ رۄپیہِ گۄڈنیٚتھ 5-7 لچھ رۄپیَس پتہٕ دوٚپُن أمۍ سا گوٚو بیٛاکھ بوے کھڑا یہِ چھُ دپان یہِ تہِ ہسا اگر ہسا ژٕ یہِ ہٮ۪کھ تہٕ یِم پونٛسہٕ گٔلۍ اَسہِ تیٚلہِ یہِ چھُ دپان میون تہِ ہسا یہِ چھُ نِوان لگ بگ 2 کرور رۄپیہِ مےٚ نِش امہِ ساتہٕ. امہِ پتہٕ کٔر کٲم أمۍ دوٚپُن ہے وۄنۍ ہسا کُن مےٚ یہِ کٕنہٕ بہٕ حسیٖب ترٛمبِس سُہ اوس تمہِ ساتہٕ زِندٕ دوٚپُن مےٚ ہسا کُن أمِس یہِ ہسا دِ مےٚ پونٛسہٕ. پتہٕ چھُ ونان دوٚپُن یِم پونٛسہٕ ہسا کٔر کٲم اکھ اتھ بنوو پٔرمِشن اتھ ہسا بٔر مےٚ کوٹس یوٗت فیٖس ؤکیلن ہیوٚتُم یوٗتاہ تہٕ مطلب پٔرمِشن بنس سا لوٚگ یہِ اتھ لٔگۍ 6 رٮ۪تھ لگ بگ یہِ چھُ مےٚ پکناوان. تِم جہاز ٹکٹ چھِ مےٚ نِش موٗجوٗد سارے کُس کُس چھُ یِم سۭتۍ پکناوان کیٛاہ. امہِ پتہٕ حظ چھِ ونان دپان یِم پونٛسہٕ سا دِتۍ مےٚ وۄنۍ ترٛامبیو یِم ہسا پھسے مےٚ یِم ہسا پھسے مےٚ NIM یہِ چھُ مےٚ ہاوان امہِ ساتہٕ
نوان میں یہ تھوان میں راول پٹ پارک مز اتہ فوجو کھمپ یہ دپان یمنی ہسا یمن سۭتۍ مےٚ چھنہٕ یہِ پاے آسان کینٛہہ مےٚ بہٕ چھُس سیوٚد سادٕ اِنسان زٔمیٖندار اکھ مےٚ چھنہٕ یِمن قٕصن ہٕنٛز پاے کِہیٖنۍ بہٕ چھُس گرِ عیال چھُم یہ بہٕ کران کٲم اتھ منٛز پتہٕ یہ دپان اتھ سا چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہ مےٚ دپان وۄنۍ سا پیٚیہِ مےٚ ججس دِنۍ 20 لچھ رۄپیہِ یِم دِ سا وۄنۍ دِ سا مےٚ نمن پونٛسہٕ یہ مےٚ ونان یِتھے محمد شفیع بٹن ججس دِنۍ مےٚ 20 لچھ یہ مےٚ ونان وۄنۍ سا مۄکلو مےٚ کیس وۄنۍ سا گٔے ریلیٖز گٔے سا روٚٹ پونٛسہٕ نمو یہ مےٚ جوٚم تہِ نِوان KC ہوٹل چھُنہٕ حظ تتہِ پلازا یہ تتہِ تہِ تھاوان نفر اتہِ رٔٹِتھ یہ مےٚ ونان ژٕ ان سا بناو سا وۄنۍ ژٕ یِم مطلب پین کارڈ بناو ژٕ 12 نفرن ہٕنٛدِس ناوس تمن 12 نفرن نیرنے ژےٚ پتہٕ پونٛسہٕ یِم نہٕ گژھان أکسٕے ناوس کِہیٖنۍ یہ مےٚ ییٚلہِ بہٕ بناوان چھُس پین کارڈ تہِ یِم سٲری اتہِ چھِ نفر أنٛدرٕ ونان دپان مےٚ ہسا مۄکلو وۄنۍ سُہ دِوان ژےٚ سرینگرٕ یِم پونٛسہٕ پتہٕ چھِ ونان یِم ہسا رٹ ED والیو نِوان چھُم تور تہِ تتہِ چھُم نفر اکھ ونان ژےٚ ہسا گٔے 7 لچھ ٹرانسفر آز گژھٕنۍ ژےٚ یہِ چھُ مےٚ اورٕ کرناوان واریاہ شیر پتہٕ چھُ مےٚ اکہِ لٹہِ ژھانان اندرٕے مگر أمِس حظ اکہِ نفر مےٚ چھنہٕ پاے کانٛہہ وٕچھِتھ مےٚ چھم پاے ED دفتر کُس گوٚو نہ حظ بہٕ چھُس سیوٚد سادٕ زٔمیٖندار مےٚ چھنہٕ یِم چیٖزٕے پاے یِم چھُم نہٕ وٕچھمٕتی کُل مِلا کے کوٗتاہ کھیوٚونہٕ تۄہہِ پتہٕ حظ مےٚ ٲس لگ بگ 8 کرور پتہٕ بٹ ناو بہٕ چھُس نوگام بائی پاس روزان جناب ونکس نہٕ روزان نوگام کینٛہہ مےٚ پیوٚو مکان کٕنُن مےٚ پیوٚو ٹھگ محمد شفیع بٹ سناب عبدالرحیم بٹ ساکِناے نادر گُنٛڈ پیر باغ بیٚیہِ چھِ تٔمِس سۭتۍ واریاہ نفر تمو اوس آفِس کھُلمُت نوگام بائی پاسس پٮ۪ٹھ ایکسٹریٖم آٹو موبایلز ناوس پٮ۪ٹھ تمو کٔر کٲم اسہِ ووٚنُکھ ڈیٖلرشِپ دِمو مےٚ دوٚپُکھ گۄڈٕنیتھ پُلوٲمِس دِمو پتہٕ بڈگٲمِس پتہٕ سرینگرس نِیِکھ پونٛسہٕ سِکیورٹی ناوس پٮ۪ٹھ یہ حظ یہ گاڑِ ہسا سوزو تتھ پٮ۪ٹھ نیٖکھ اناگریشن کٔرٕکھ میٖڈیا بُلووُکھ جوٚم نیٖکھ جمہِ نیٖکھ 2-3 دۄہن ہوٹلس منٛز بیٚہنٲیِکھ تتہِ پتہٕ تمہِ پتہٕ نیٖکھ دِلہِ فیکٹری پٮ۪ٹھ وکٹری برینڈ چھُ ای سکوٗٹی رکشا وغیرہ تہٕ پوٚتُس باسیو اسہِ سورُے چھُ فراڈ پتہٕ کوٚر اسہِ أمِس سۭتۍ ایگریمنٹ 2-3 کوٹس منٛز لیوٗکھ چکہٕ دِژ أمۍ واپس پونٛسن کٕہٕنۍ چک درٛاے نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ پوٗچھو 1,17,77,000 تۄہہِ آ یہ کتھ ناوس پٮ۪ٹھ اوسُو نِمُت یہ اوس نِمُت أتھۍ پٮ۪ٹھ ای سکوٗٹی ای رکشا وغیرہ بیٚیہِ ہونڈاے ہٕنٛز گاڑِ ییٚلہِ تُہۍ یِمن پونٛسہٕ دِتھ تُہۍ کوٚرنہٕ تمہِ برونٛٹھ ویرِفاے کریو اسہِ مگر تتہِ ٲسۍ أمِس سۭتۍ ٲسۍ واریاہ ؤکیٖل تہِ آسان یہِ چھِ واریاہ بٔڑ گینگ تہٕ أسۍ آیہِ اتھ پھسے ییٚلہِ اکہِ لٹہِ پھسے نا پتہٕ اوس یہِ ونان وۄنۍ کٔرِو سا کٲم یہِ ہن کٔرِو تۄہہِ ترن پونٛسہٕ تۄہہِ ترن جمہِ فلیٹ تۄہہِ ترن دِلہِ فلیٹ کمپنی أمۍ بٲگراے اِوٕن ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ اناگریشن کٔر تتہِ بٲگراے أمۍ 52 یِم چھِنہ تِم آسان گفٹ ایز گفٹ تہٕ پوٚتُس اوس سورُے فراڈ آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ایک وکیل صاحب آئے پریس کالونی میں اور لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پھنس جائے کروڑوں روپے ان لوگوں سے لیے گئے ہیں لوٹے گئے ہیں تو یہ حسرت کی بات ہے کہ ایک وکیل بھی اب یہاں پریس کالونی آنے لگا اور اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اب جو ہماری عدالت عالیہ ہے وہاں پہ بھی یہ کیس آگے نہیں بڑھ جاتا ہے اور یہ لوگ مصیبت کے مارے اب پریس کالونی میں سیدھے لوگوں کے عوام کے سامنے آئے اور اظہار کیا کہ انہیں پہ کیا گزری ہے ہماری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے جو یہاں کے معصوم لوگوں کو جنہیں یہ علم نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے ان کو لوٹنے چلے ہیں